अभिनेत्री रवीना टंडन हिच्या घराबाहेर राडा झाल्याचं समजतंय। रवीना आणि तिच्या शेजाऱ्यांमध्ये बाचाबाची झालेली आहे आणि रवीना टंडनच्या ड्रायव्हरनं भरधाव गाडी चालवल्याचा आरोप खरं तर नागरिक करतायत। खार पोलीस तक्रार घेत नसल्याचा लोकांचा आरोप आहे। महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय आणि त्या संदर्भातला आपण हा व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकतो। Why did he run? Why did he run? Call him now. No. You have assaulted. My nose is bleeding. My nose, he assaulted me. Your driver has assaulted my mother. You have to spend your night in jail. Look at my nose. You have assaulted. Anit. हाथ नहीं लगाना. हाथ नहीं लगाना. You have assaulted my mother. मारो. I don't know. When you came hitting, why now? Call him. Call him now. You call him. No. You have assaulted. I will go to the police.